Antara batang berita Iban Sarito, SEB dipinta nyerinih baru Tusun Organisation. Sarawak meranak pokok RM3.5 bilion ngemansang industri digital. Ketek AI oleh mengangkat Sarawak menjadi kuasa global berindustri ngagak chip. Sama ngalari serta berita bebasan menuju semua, aku Dorina Banci dekat Gulai Ngau kita, Pak Blue Tinukan sebagai Iban. Isi berita di pun, Anggal Sarawak Energy Berhad SEB dipinta nyerinih baru Tusun Organisation Sidak dikenani Pak Kediri Anggal pengerembai deras bekal kuasa di negeri itu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari tu Datuk Abang Openg Mada pengawaknya berguna endar laban pengeluar kuasa dia tu udah diselarak nyadi entiti Kediri lalu patut diseraris ke undang-undang ke bisik baka ordinan elektrik atau ke ordinan SEB. Sekali lagi akhirnya saya ingin minta SEB to have a new look at your structure. Because of this expansion in energy supply, perhaps SEB has to restructure too. Based on the law that you have, SEB Ordinance, Electricity Ordinance, you look at it because we have separated your production of energy as a separate sort of inverted commas entity. Kuya entik serinya baru digagak, SEB dipinta berarti cara teknikal pematut numbuh ke organisasi baru diuliah nambah kagi pengeluar kuasa antara pengeluar enggau merik bekal ngagai market. That one I leave to the board of SEB to look at it, and I hope that you can provide me with a paper by end of this year. Ia nyebut jakunya bak mua mayu rambau pengerami nyua anugerah vendors untuk kontraktor Sarawak Energy ditu kena malam hari 5. Lebab jakuk bak mua mayu ia megak merik perhati ngagai pengawak berguna ke pengereja bisik penelebak enggau bisik penemu engineering dikena nyukung pelien timpuh panjai negeri tu bak sektor pengeluar kuasa enggau petrokimia. So what I'm saying here is when our economy is good, we have a long-term roadmap on power generation as well as on petrochemical. We need people who have the experience as well as the engineering background to provide this service in complying with ESG. Pengeraminya belak diguluk Sapit Premier Sarawak, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Koo Hian, Menteri Teletik dengan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julaihi Narawi, Sapit Menteri Kuasa dengan Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni, Sapit Menteri Utiliti Sarawak Energy dengan Petros, Datuk Ibrahim Baki, Sekretari Perintah Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, serta Tuai Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datuk Syarbini Suhaili. Seraya Raban Vendor, diperhati nyadi tiang sukung Tik Mantuk Sarawak Energy, muliah ke pemujur bak pejalai projek kuasa ulih dikena baru. Menteri Teliti dengan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julaihi Narawi Mada, pemujur Sarawak Energy nyadi pengemudi sektor kuasa meruan anda nyadi nyata entik narai sukung vendor, kontraktor perundiang, penyedia servis serta pemekal terus ransiang berjalai ke projek Tik Mayuh Pemar. Your work enable us to bring electricity to rural longhouses and kampongs, enhance grid reliability in fast-growing towns across Sarawak, and contribute to Sarawak's aspiration of becoming a net exporter of renewable energy in the near future. Ia nyebut jakutnya bak mua mayu rambau pengerami nyua anugerah vendors hingga kontraktor Sarawak Energy ditu kena malam hari 5. Datuk Sri Julaihi Merabaru, sistem e-perolehan Sarawak Energy SEPRO
udah nyedi platform berguna mata register vendor bisik credibility cara berurun. As of 2024, a total of 5,335 vendors have been registered with SEPRO, comprising of 4,325 contractors, 484 consultants, and 2,385 suppliers. Ia mengat nerima mana vendor lokal ngau Bumi Putra Majak Mayuah ngawal diri buat rantaian bekal serta berjalai ke projek Sarawak Energy lalu merangsang sidak terus ngerebut peluang kelebih lagi buat pengawal kuasa ulir kena baru, innovation digital ngau pemansang infrastruktur. Pengeraminya megak mendak Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdurrahman Zuhari tu Datuk Abang Hopeng nyuak ke anugerah ngagai 15 vendor ungkup 6 kategori. Antara anugerahnya, kerja pemermanah, pemekal pemermanah, penyedia servis pemermanah, perundian lokal pemermanah, perundian antarabangsa pemermanah, ngobakiah Bumi Putra pemermanah. Bak kategori anugerah penyulut HSE, Sitik Bakiah Projek Ceca, ngo 3 kontraktor bak program CTP, menerima anugerah emas ketiga pemujur dicapai hari sukut pengerai, penglikun ngorampak menua HSE. Berita nangkannya, Perintah Sarawak sudah ngungkup ke belanja sepenyampau 3.5 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun dikenang emansang ke industri digital di kandang menua tu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdurrahman Zuhari tu Datuk Abang Hopeng Madah pokok diperanatnya diberi dengan agensi maka Sarawak Multimedia Authority SMA, Palan Penyulut Teknikal Sarawak Sentex, Council Ekonomi Digital Sarawak SDEC. Kuya pengawal nyeliti infrastruktur menggadi pejalai sertai anggau pukul rata belanja dikenak manggai 600 juta ringgit setahun. As far as Sarawak is concerned, we are spending for the last 5 years 3.5 billion ringgit in this industry through SMA, through Sentech, through SDEC. At the same time, kita upgrade infrastructure. And 5 years, meaning is about 600 over million a year that we have spent from our money for own revenue. But we know it is a long-term investment. Ultimately, you will get the benefits out of this long-term investment. Ia bercakap menyenyak lebuah jelajah kreatif digital diatur UPIS Menteri Digital Malaysia di Tegas Digital Village itu Kenari 5. Nyak kebuah koya bermacam program udah diperjalai di kenak mantuk rakyat, kelebih lagi Raban B40 dengan bantuk barang diguna Sarawak SKAS diberi ngena aplikasi digital engkau berkenak ke e-Kerepai Sarawak Pay. Mind you, there are skepticism out there. Boleh tak orang Sarawak tu pakai Sarawak Pay maya? What happened today? 85%, including people in rural areas, can handle paying through Sarawak Pay. Semeratai Menteri Digital Gobin Singdio, Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbong, Sapit Menteri Perambu Menggeri, Pengatur Tanah Ngorampak Menua Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, Sapit Tuai Sekretari UPIS Menteri Digital Mas Ivanesan Marimutu, Chairman Council Ekonomi Digital Malaysia Syed Ibrahim Setno, Tuai Pegawai Eksekutif SDEC Datuk Insinyur Teknologis Sudar Noto Osman serta bala Tuai UPIS Kebukai. Ngenang perkara bukai, Datuk Petinggi Abang Zuhari madah ke chip ketek AI di Tengkebang peranak Sarawak tak bendar nempak Sarawak jadi kuasa global bagi industri ngagak chip berlatikas dengan company besar bagi industrinya. Yang mana chip nano ngena artificial intelligence AI yang boleh dikena yang kawam bagi bidang kuasa dengan otomotif. Kuya chipnya dia tu agak ngantik diregister bereta intelek IP
Perengat antarabangsa kenyari sitik gadget dikena AI keterubah di dunia. You know, it's like NVIDIA, you know. NVIDIA does not produce chip. NVIDIA just design. They just design for the chip. And this one we design. Kalau itu jalan, I tell you, it is global. So Sarawak is global. Ia mega udang natai ke beritanya ngagai Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim. I have informed the Prime Minister on this. I told the Prime Minister, the moment we have the registration IP, I want him to launch it. Berberita bukai, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdurrahman Zuhari tu Datuk Abang Openg beri bahasa ke penudi ngagai tokoh komuniti Bidayuh Niang Datuk Amar Dominic Andrew Dagorandan di rumah Niang di Kampung Picin, Kenari 5. Niang madam kesebut berumur 91 tahun meninggal ke Balu dan Ten Ama Mary Margaret Leno angka 6 anak ianya 3 lelaki dan 3 induk. Seraya Datuk Petinggi Abang Zuhari madah ke Niang Sikuk. Hari tokoh besar jasa bersejarah numbuh ke Malaysia lebih lagi buat jasa bersaya ngempuang sukong komuniti Bidayuh ngagai pengawak numbuh serakup Malaysia pada tahun 1963. Ko ia Niang tu Kaban Parlimen keterubah Sita Serian lalu kalak gawak dan di Kaban Kunsi Negeri Sita Apa Sadong pengelamat sepenggal. Ia mengambil terima kasih ke jasa besar Niang lebih lagi buat pengawak ngempung. Parti Pesaka Enggau Parti Bumi Putra ti udahnya numbuh ke Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB. Ngenang pasal kawal Enggau Niang, Datuk Tinggi Abang Zuhari madake Niang tu bahagia. Serba Enggau Apaya, Allah Yarham, Tun Datuk Tinggi Abang Haji Openg, Kak Lais Duaya belak jadi Kaban Kunsil Negeri Sarawak. Datuk Tinggi Abang Zuhari ketegal kawalnya megak, Niang Apaya kalak ngelawak Kampung Picin pada tahun 1970-an. Kelimpah harinya, Niang megak kalak mangkuk pengawaknya di Presiden berserakup Bangsa Dayak Bidayuh di BNA antara tahun 1973 nyentuh 1975 serta nyadi pemungkal dengan kepala pengajar keterubah Sekolah Primary St. Dominic, Kampung Picin ti ditumbuh pada tahun 1955. Hari Pemesai Jasa Enggau Pemanah Pengawaknya, Niang udah diberi darjah utama yang amat mulia, Bintang Kenyalang Sarawak DA, di Mai Gelar Datuk Amar pada tahun 2019. Niang Mega nerima sekedar anugerah bukai, kaum anugerah tokoh satu Malaysia 2009, anugerah pengasas perjuangan kemerdekaan serta pingat Jubli Intan Kemerdekaan Sarawak. Pengawak merit bahasa kepeduli dekat ditampung nyentuh hari 1, seraya pengawak numbak dekat diatur 19 Mei pukul 9 pagi di Gereja Trinitas Kudus Kampung Picin sebelum dianjung lalu ditumbak bak tanah pendam Kampung Picin. Semeratai merit bahasa kepeduli ngagi Niang ianya Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Masuki, Sekretari Peribad Kanan Premier Sarawak Datuk Kir Busra, Residen bagi Menua Serian Caroline Cleopas Joseph, Pegawai Pelilias Serian Intiang Nyami, Sekretari Kunsil Pelilias Serian Teh Guan Huat serta kebukai. Ngui ngagai berita bukai. Perintah netap ke-57. Ngadu baru ekosistem pelajar menua Tik Meruan inklusif engkau belalau ke pemujur Dudiari. Sapit Menteri Besar Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada keagian belanja pemburu besar bersejarah menua ungkup sektor pelajar dengan bajet 2025 penyampau 64.1 bilion ringgit patut diberi engkau mana serta sebelah semua penerima terpatut. Kita tahu peruntukan sebanyak 64.1 bilion ringgit dalam belanjawan tahun ini yang tertinggi dalam sejarah negara mesti benar-benar sampai kepada penerima. Bukan hanya cantik di atas kertas, tetapi ianya mesti mencapai matlamatnya. Kedua, kita mesti berazam untuk merombak sistem tugasan guru. Yang nibar ke jakutnya Mua Mayuah rambau pengerami ngintu Hari Pengajar Rengat Nasional 2025 di Palan Convention Borneo Kuching, BCCK Kenari 5. Berbakngaunya Datuk Tinggi Dr. Ahmad Zahid merambu ngena Artificial Intelligence AI, otomasi hari pemitar perundiang dikena ngurang ke tatiang kerja lalu bala pengajar uliah merit perhati ngagen embiak.
Bab perkara ketiga, ia madaka pemusai guna ngintu pengelantang semua pengajar, nyengkau pengajar kafa, pengajar tahfiz, pengajar status orang timpang pendiau OKU, serta pengajar pelajar khas, Alai Sidat tu suah di Kelawang Ari Diaku Tajak Mayuh Jasa. Ia mada transformation digital nyadi tuju keempat Tediaku diguna endar buat dunia pelajar kemayari. Ia bengak ngansa sistem ngaku pelajar ditegap. Nyadi tuju kelima kelebih lagi pengajar tigawa kandang menolu, pengajar pelajar khas, engkau sidat ti ngagak modul Kediri. Lalu untuk berita keperudi, pemansang ti diserap. Diperhati oleh merik mayuh pemain ngagak ekonomi ngau sosial tumbuh, pak siti-siti indur kelebih lagi merik peluang kerja, ngau ngerancak ke sektor dagang temuai. Berindik hari pengawak berjadi ke Jambatan Batang Rajang kena 27 Mac ni tadi, mayuh endur ti bisik penguliah diangkat. Nyadi sita ekonomi baru oleh dilawak, ke sita Tanjung Manis, Belawai serta di Pulau Beruit. Bak tinjau unit komunikasi Amsyar UKAS, di Serikai tebal lagi komuniti dia bisik perambu ngau sarang permusi dampu pasal jalai pemansang nangkan tu kalai sidak berarti kenya uliah ngasuh ekonomi ngau sosial komuniti dia tumbuh mansang. Siku adi sidak ya tuai komuniti ngau tuai Raban Bangsa KMKK itu penghulu Mustafa Hamdan mada udah datai Pak Maya bagi menua Serikai bisi kompleks Lumbak Kediri, laban akses jalai kia udah lantang. Ia malah infrastruktur tu digagak Perintah Sarawak bakal jalai alun, ngau jambatan tik nyambung bagi menua Serikai, ngau menua ngelingginya, uliah meri asal enti endurnya bisi kompleks Lumbak. Bakal Padang tau ke Stadium Mid, ungkup dikenap bergulai. Untuk sikit-sikit kami untuk minta supaya Premier Nangga Serikit sebab di Serikit di Bintangor kita tak ada padang yang besar. Kalau dapat untuk pembangunan Serikit minta padang dewan tertutup yang besar untuk Serikit kongsi dengan Bintangor atau Tanjung Manis. Kita untuk di Serikit tu banyak nambiak yang selalu banyak jadi wakil macam Balai Sepak, Tekro banyak jadi wakil selalu jadi wakil Sarawak lah. Untuk tu, ialah si ada padang, si cukup apa-apa untuk kemudahan di Serikit lah dengan Bintangor. Seraya Francis berarti ke sektor dagang temuai di tanah seberai Serikai bakal di Tanjung Manis ngau Belawai. Bisik penguliah besar enti semak menuanya bisik pemata Kediri bakal aktiviti nintiang tahun tau ke program khas ti uliah mata temuai kia. Pandangan saya jambatan ini untuk penutup tempatan bagus. Kalau pelancong kecuali sana macam ada aristo, ada apa acara tekap Belawai macam kita cakap ada banyak ada macam ada permainan pelancong boleh guna ini jambatan dia pendek itu masa sampai sana. Saya rasa ini macam boleh. Bab nemu awi santai, tidak datai Rikabong, projek jambatan nyambung pantai Tanjung Kembang ke Meludam tau ke terus. Kes buyau digagak ngambil pejalai panda agi, kelebih lagi mayari besai kelimpah bisik jalai alternatif bukai di tengah. Untuk jadi kami tu orang Kabong nak mau dapat kami orang sebelah yang minta juga lah. Sikit jambatan macam menghubung daripada pantai Tanjung Kembang ya pergi ke Meludam ke ataupun pergi ke Sebuyo ke. Maksudnya dekatlah kami pergi ke Sia. Jadi perjalanan pun singkat juga lah. Ari sukut geografi, Pantai Tanjung Kembang, Siti Aripalan Nariat Ati. Ngagai peranak lokal ngau temuai ngelantang ke Rundiang, ngau bayam pemanah rampak menuasal. Seraya Taman Negara Meludam, merik kenang bayam pemanah rampak kampung tropika, ngau uliah nyadi tabak pansiak saintifik, ngau rampak menua. Kedua-dua endurnya diperhati oleh mata mayu temuai kia. Antik semak bisi akses di lantang engkau takah berjalai panda. Nakak terlalu rutin ukasiban bergulai ngaku Renda Banci. Seberang ujung ke berita, aram kita semua like, share dan follow semua platform media ukas. Yang kau portal ukas.sarawak.gov.my ngau ukas channel di YouTube untuk berita baru-baru di Sarawak. Ujung ke Bulletin UKAS, engkau mendap jelajah kreatif digital. Diatur UPS Menteri Digital Malaysia di Tegas Digital Village di Kuching, Kenari 5. UKAS #saluran informasi rakyat.